भाभीचो फोटोशूट करपाक वयता. भावाजी अभय आणि भाभी पण म्हटलं चल्ला आणि फ्रेंड कळ्ळें म्हाजो आमी वयता आतां ऑन द वे आसा. मागीर फुडें फुडें पावता तुमकां हें करता. ओके पेट्रोल घालपाक गेला गायस. तांबडे सुल्ला त्या सायडीन आणि तुम्ही पळोवंक शकता व्यू. पळय असो व्यू आसा आणि एक प्लेस आहा थंय तुमकां सगळ्यांक आतां व्हरता थंय प्लेसीर आणि एन्जॉय करता. फोटोशूट हाडा तुमकां बारीकसो एक भावोजीचो आनी भाभीचो. भावोजी हो पळय हांगा आसा वयता फोटोशूट हाडाक आणि भाभीजी पळय आणि भावोजी हो पळय. भावोजी फुडें एकलो चलता. भाभी वांगडा चलपाना भावोजी एकलोच चलता. आतां कितें सांगता भावोजीक काय खबर ना न्हू. भावोजी नवो न्हू लगीन जाला कळ्ळें. आणि दाखयता तुमकां व्यू. आनी 5 मिनटान दाखयता व्यू असो आहा तो व्यू. एका कितें म्हणू तें म्हाका समजना. स्वित्झर्लंड म्हणू आनी कितें म्हणू लंडन म्हणू तें कळना म्हाका. लोक मागीर नांव दिलें की हांव म्हणटलो. आहा कळ्ळें. सगळो व्यू पळोवंक शकता तुमी. बॉयज भाभीजी आनी भावोजी हो पळय. आनी हांव आतां फोटो मारपाक तेंचो तेंचे आतां फोटोशूटार आसा. न्हेसोन बी येयला म्हळ्यार ब्लॅक ब्लॅक घालून जाता कळना. पळोवया कसो फोटोशूट आसा तेंचो. पळोवया आतां कशें कितें तें म्हाका कांयच समजना. आतां तेंच्यांनी पोज बी डिसायड केला कितें तें म्हाका अजून कांय खबर ना. पूण पळोवया कशें कितें जाता तें. ओके गायस हो व्यू पळय. फक्त कितें आतां गाडी मातशी हाडूंक मेळना. आमी कार घेवन येयल्ले कार हाडूंक मेळना म्हणून मातशें डिसएडवांटेज जाली आमची. आनी बायक हाडपाक मेळटा पूण बायक घेवन पावस पडटा न्हू म्हणून आमी बायक हाडूंक ना. ताका लागून मातशें मूड ऑफ जालो म्हाजो. नाल्यार एवरीथींग वॉज गूड कळ्ळें. आनी फोटोशूट चालू आहा तुमकां ब्लॉगान दिसतलो म्हाजो फोटोज तेंचे.